Assalamu alaikum. Nashukuria mnavofungua nyumbani armwa omona watu na watangazaji na rimparan banu aka tamani rifanya kwenye press. Abore leo kana umrugo duka mfumo. Leo kana kwenye press abo masuala ya futu. Darjom sumeani declaration mbili ikao zipangiwa na litangwelini ikao gamjumuishirizani mramparaban ndio ambao le Front commun de la résistance. Front commun de la résistance benza resistance kinyume neyezi ikao geruma ujilayezi neyezi ikao garwano niyo rangumbamu garjua ondu wao go hehalin gabwesente ikao wakilwa van ni governor wa hatu mtukufu Yusuf Mohamed Bwana gabwe comrade ikao wakilwa vanu ni mwanama kufanywa zibazima universite ikao ni ngomri gamumjuao hanyon tipia ngabo union de l'opposition ikao iwakiliwa ni mhuwayo mwanama waziri Barwani aktivizi ni rumshe mwenza ikao wadau nge iwakiliwa banu na imongozi wa hayo bibi Sabki sinikwa zamana ya umweleshani imadisi kao ngare ya fanyovan na umsomeani izo kao zanzihwa mwaladhimu mnikiwazo ili zijezishanshiwa amjuelea lekaulin hena mnaini gasinambuna minji garsansa ulwao garremwao garambiwao nuwakomoru kana ritsambali haizo zinagosfanyao kasi wa memufu wao juu risambalia yede mane kao hatwa irengo yaukana ngeladmo ritsanganyi no mtsanganyo huo kotu fanya hun basi ufanya wa jabtena bonze na hususan mala ama faransa mtsanganyo huo garandora jadidi zilambwana akwangarwa minyo kanga sibazima zilambwana zatu ngajuba hazaidi ziwaswili randika ritsambalia bana bal wakati kao sonti pia gasandogo artsanganya gasikinyumene yezi iliyo au bada gasikinyumene yezi yabo emasula dinogo la kamike tfanga hali emasula ndoka artsanganya badima ilizi lambwana zatu zijwe zibaha detengolo hunu nello iyo gwaibenza no watangaza jikao wadanga fuvan hawe kana kawaida wohuja na watende wajabanda anasi ngaro shukuru yao ngari msomi yao ni shizungu na jusana litafsiri ika ndio muhimu nafikiri ndio muhimu hapo ka Komoro de réflexion et d'analyse de la situation politique nationale. Cet examen minutieux a abouti à la prise de conscience de l'impérieuse nécessité de rassembler leurs forces en vue de définir des actions communes pour la résistance contre la dictature d'Assoumani Azali. Le but du Front commun des forces vives est d'aboutir à mettre fin à ce régime dictatorial, illégal et illégitime afin de restaurer l'état de droit et la démocratie. Ainsi, le Front commun des forces vives crée un centre de coordination nationale et lance un vibrant appel au mouvement de la diaspora pour qu'il en fasse autant pour l'efficacité de la lutte. Sur ce, le Front commun des forces vives a arrêté les lignes d'action suivantes. 1. Mettre en place le centre de coordination nationale des actions. 2. Renforcer la coordination entre les différents fronts intérieurs et extérieurs. 3. Arrêter une stratégie commune
de l'unité d'action. 4. Promouvoir la défense de l'unité nationale et de l'intégrité du pays. 5. Renforcer et consolider les relations diplomatiques établies et isoler le pouvoir dictatorial. 6. Libérer les Comores de la dictature et restaurer l'ordre constitutionnel. 7. Restaurer la démocratie, l'état de droit et promouvoir le relèvement de l'économie et des finances publiques. Fait à Moroni le 6 juillet 2020. Signe pour le CNT, Mouibaraka Setswali, pour le Comrade, Oukacha Mohamed Larif, pour l'Union de l'opposition, Hassan Ahmed El Barwan, pour Wadzadze Wairumbi, Sabikia Ahmed Nze. Rumambi Anbanu kana ngasinamandi Ishmaili, ikao ngari Shanshio, ngari Mjulizaoni, Olione Mihima, ikao ngasinio Abasi. Badara Monesani, o kurubifuatu, numtsaganyo hatu, na neni yaratio kagaranzao ruwasulisheze mwanazini harake kambu avenze ngarmone sauni zinzajiri nyumeni ikao wajao ngazishulisha wa Komoro ngazirshulisao na ngaromba Mungu ndogwamanda zinu zifutwa zitsirende hetsen ngamumsomioni wajao ila declaration ikao sheka shinu wisho luwashitamhono waitamhono ili rimjulizeni et maoni hatu. Déclaration du Front commun des forces vives de l'opposition sur le kidnapping d'Issa Mohamed alias Boubocha. Les autorités de fait viennent d'annoncer avec des accents de hurrah l'appréhension à Mahajanga et le transfert à Moroni de M. Issa Mohamed accusé d'être impliqué dans l'affaire dite de mines. Cette arrestation est présentée par la police secrète du pouvoir dictatorial comme une prouesse et un fait d'armes faisant date en même temps qu'un succès diplomatique à mettre sur le compte de l'excellence de nos relations de bon voisinage avec Madagascar. Néanmoins, bien que l'on pourrait être amené à croire que cette mesure signifiait l'existence d'excellentes relations entre les deux pays, force est de constater qu'il n'y en a jamais eu d'extradition au sens de la loi malgache, voire au regard des lois internationales, dans la mesure où aucune audience ni arrêté d'extradition n'avait eu lieu dans cette affaire. Il est inadmissible qu'un Comorien vivant à Mahajanga ait fait l'objet d'une extradition alors que jusqu'à preuve du contraire, aucune juridiction malgache siégeant dans cette ville n'avait eu à se prononcer sur ce cas précis. La réalité est que l'opération ressemble fort à s'y méprendre à un gangstérisme caractérisé et à un kidnapping à partir d'un territoire étranger en dehors de toutes les procédures régulières mises en place par les conventions internationales en matière d'arrestation et d'extradition des personnes. Les Comoriens s'interrogent sur l'existence d'un accord d'extradition entre leur pays et Madagascar et demandent à connaître la procédure suivie pour obtenir en un laps de temps aussi court, du 7 au 15 juillet 2020, l'extradition d'une personne quand on sait qu'au terme des conventions de Genève en général et de la loi malgache en particulier, loi 2017-027 du 29/11/2007, exige dans la section 3, en son article 106, la communication de la demande d'extradition au procureur général de la juridiction compétente, lequel le communique à son tour au procureur de la République, près la même juridiction, aux fins de la tenue d'une audience publique, au cours de laquelle la personne poursuivie peut se défendre et interjeter appel si besoin est. Il est vrai que, dans cette affaire,
nous naviguons au milieu des eaux fangeuses d'un pouvoir putschiste qui nous a habitués à une marche sur deux jambes, l'une étant le chant de sirène de l'émergence de 2030 et l'autre, les complots à répétition que le service BRI a inventés à intervalles réguliers pour ensuite en accuser les opposants et les emprisonner à tour de bras. Dans l'affaire des clous sur la piste de l'aéroport de Moélie, dans celle de la main du gendarme coupé, comme dans celle de l'insurrection armée de Mtsamoudou et encore dans celle de l'assassinat du commandant Faisal Abdussalam, Major Moutu et Salim Nassor à Kandani, le pouvoir ne s'est jamais donné la peine de juger ces affaires dans la clarté et la transparence. Au contraire, il s'évertue à mettre ses propos forfaits sur le compte de l'opposition. Aujourd'hui, c'est le même scénario qui se produit, à commencer par criminaliser la célébration de la fête du 6 juillet 2020 par l'opposition en manipulant les dates du déroulement des opérations du kidnapping. On nous parle en effet d'une arrestation qui aurait eu lieu le 3 juillet 2020, alors que l'enlèvement de M. Issa Mohamed a eu lieu le 7 juillet 2020 et son transfert à Moroni opéré le 15 juillet dernier. De surcroît, on nous a également parlé d'une bombe artisanale améliorée, mais à déclenchement arithmétique. Or, ce système altimétrique, seuls les grands services tels que la CIA, le M16 ou le Mossad sont capables de le fabriquer. En vérité, rien ne peut sauver ce régime de la colère du peuple excédé par ses crimes et ses forfaits, décidé à obtenir son départ et à construire un état de droit. Moroni le 25 juillet 2020. Amjo msomiani shikomoro rabasa mtafsiriani shikomoro hamuta soar déclaration zi mundo zima wahe mazama ikao gawanao kinimenezi na mazama hayo dano esente de comrades de umoja wa hema zama ya opposition mzazi wa Irumu watsanganya bazima hamtwana na msatsa huo yeze hali za siasa zilo harma entiha omtsatsa huo nomtwana huo ubenu wa yokana ikalo adhimu rihashirishana nasir gasiashiri kangwa basa ya ukanganzo rutsanganye zembwana rutsanganye emazama ikao waendeleao na wana ne yezi ikao ngarizo kuruba le kusudio ku la mtsaganyo dukana nganzao yezi ya kifujari iliyo ino ikaze kifu ngaranzao rifai namna ikao idaula ya haki ngejo urejei isesemizi ne demokrasi umoja unu ngo uzaya centre mtsaganyo kitaifa ikao dojoka do endesa zembwana zinu na gartsahao wananyasi wonti pia walomanga ikao wenjwa hao ngo wakiliwe mazama ya tamono likatiba linu wafanye hamadasi wasanganyie ili wasafishe zibwana zao waziruhusu zikwengayo mkuu za kabazima daonasi rijue riwasilishe rihunde zila faida yense bwana zao rihunde ushinzi umoja wa hema zamaya wahansi Madam Fukare ikao ngelula nao nezitenda ikao wazitaunziani rangwabasi shahanda dokia do hansi mkonsi ikao ngwende sao zembwanazini ujoka na sura ya taifa mbili nganzao
baina hatu walovonze mawasiliano ya kijadidi relewana rendesizongo awasta rujoishiliana ndaro ganzao zembwana zatu zinu zipangie isikena strategy nzima baina walovonze no nasi na harima zitondabana mbali ikao ngari zifanyao ngari dafi umoja wa nchi na mipaka ya nchi ya hatu ngari tsahao na ranisara nisozi Tanzania ya ukana diplomasi ya hatu nezenti kao ngo hashiri heze mwanazinu wazikubali wazibahara ili ila diplomasi irenge funvu harmwa omuso wahe yezi ngartsa hawe Komor ijibanza uwe nilijila yezi na irejeze ze sharia ikawa rizikubali sonsi pia za simishia isharia mshinzi sha 2001 zizili nomoja zinzonsi pia ili rejeze demokrasi ili daula ya haki kensi ili letumu la hatu languwe lijue neze mali za kitaifa ili jue lijibu mahitaji ya Wakomoro. Maandishi ya pili kikao nyanywe timamu legilaezi la kansar mantiatu waonesa furaha yenda mno baadi ya wagamata wamjanga bushini na wambeha hunu Komor hunu ngazija mwananyasi uparwa Isa Mohamed ikao ejula fungo shamba bubosha ikao gutuhumula ukana harangefu vupadamana armao suzemin ikao shetendoshin shijira moshe swashahatu sanzuan omgamati waha uvenulwa ne yes ukashinitwa ne huu shafanshia harmao na ngwaonesa ukana inu ushinzi wahe polisi hao polisi kao garjua ukana aramansi atu inu yona zitenda zikao garwanonizo wa hensu kana shetrashimwa jao inu shinu shiparaniha ha kurbif wa diplomasi baina Komor na bushini na waonesa ukana shiparaniha wajau hawaka nikatabatu na bushini ndio harma hawa ilonjema hawa ya ujirani iza kweli hukana shetanda shinu ngashi wone sao ukurbifu haize zinzombili mushiliano mwema wahe zeyezi ya bushini na Komor ufanyishia sha ikweli garunda ukana umgamati wa wahe mwananyasoi kejaste hata ze sharia za ulemengu bal sharia sha bushini ikao harma mtelo mandashin ikamgurejeziwa harma nsi ya laya shoste baadhi za kanuni zijulani hao ikao ngizo harma ze sharia zulmishao harma lemengu garamba ukana katsukubali hata ya ukana Mkomoro ya kawenshi bushiri umjini wa mjangaya ya rejeziwa harmaze tartibu zinu ikao ngizo kinyume ni sharia shabushini ngizo kinyume ni sharia ikao shurumilwa harumu lemengu eza kweli dukana garona ukana shinicho na iziro shafanshiha neyezi ikao ngashifana nao na itendo shaki ufujari itendo shaki ufujari ikao
mndu orengo mateka hali inu yuilaniwa nulimengu itenda Sheikh Fujari shajiri harmansi ya kijeni ikao kajastei hata ze njia za kawaida zurumishao ni makatiba banna mbali ikao ihansiwa na ulimengu ikamrungu gamatiwa ijuze kamrungu rejeziwa umalikao halai wakomorungu wajuzi sao ya ukana ekweli ngabo mkataba baina ya Bushini na ensi hao harman rogo hamada zinu harman urejeza mrikao hajunru Bushini na musholizonu kana imwananyasoi hata ha yake refugee politique na baada saha yake refugee politique hanikiwa kartas ya ukana 1 Oktoba mjoni kwa jawabu na hapo harman kwa mandizo ekartasio ikawa muhifadhi katika ladhimu ya rengwa ya rejeziwa Komoro ngari juzi sao kana wakomorwa juzi sao kana ekweli harma muda mshash hamada mwezi fukare hunda mwezi 15 ya juye umwaunu anu mfumo ye bwana woi ya rengwa wakati kao garjuao isharia shahansiwa umjua Geneve gashone sao kana ikawla dhimu ane sharia shabuchini ikawla dhimu ike harma efasulu ya mungu jana na sita ikawla dhimu ye nti ijuliziwa imatarajio kana bwana wangu wanzo warejeziwa ijuliziwa procureur general wa hensi nikao mju nikao nge akaya vai ya onese procureur la republique ya hensi yo ili wafanye mahakama ilivyo para audience yaje wala mrikao mutahwa ya rengwa ajaji dafiu na ika nafasi ika imautajua venue yajue yafanye appel izoko li harmae leso alalinu garona ukana gasarma maji ama bahari ya shinamna akawa yezi hamanda yinu ikao irizoeza na drogo ikao siwasangar zire mao ngazilanio zajiri hama dezahusu dezahusu misumari aeroport ya Mwali hama dezahusu umhono waungula wa gendarme wala hama dezahusu wanrikao warenge zombo za mro wakawa na mtsamundu hamande za jiri za humulwa mwananyasi Faisal Abdusalam hamande za Major Mutu hamande za Salim Nasor Wawlaya kandani ezin kajaparo jinika fursa ya ukana wafanya makame onduanu na mpakanda basa kartujua emana indini kinyume gwendeleao haukaza opposition ndabo za ukana ondo mazamana weza ngozini leo zinuwizo ngazidungi yao hauka opposition rizukuro inu wa rendo kana shetenda washifanya mwezi siti ya juye au sherehi feti hatu irendwa itendwa iziro shaukana warengwa wafungwa na wafanya namnikao shinga shifanisao nezitendwa zabira abasa wanru wanzoke wa Isa Mohamed ya vewa hunu ngazija mwezi 15 ya juye wanzo waziri tena opposition waja utena ukana izavira nzuani hebom ikao yamba lugha ya manga déclenchement altimétrique use kondoko kao zojiri wangu wastarabu wanda mno amande CIA amande M16 amande Mossad
unaambikao huo na mchida uona ujizi wa lugha mandizo iza kweli dukana yezinu yendo zayo yezinu hezi chanda za peu zifanywao wa Komoro ngwa tsahao yenza iroe amno sameka njasina tafsiri enamna ladhimu emana keja kanyao abo mwale okana zini zinu kura kanzari moniseni de mjara da milienu wa husu umtsaganyo mwana zahat do sofisha zilambwana ya vili de shechenda shajirie mwananyas bubosha ikao ngamwele wao kana sisi front commun et résistancienne les partis d'opposition ngarlanio stana mandazin ngarlanio hauka kasudunga sharia hata zinsandani ezin kejajizoeza uruma sharia. Salamu alaikum, amshukuruni mwashina mwandiliata watimizi omsomo wahai wasa lindao shekwa garabizura alindira. Assalamu alaikum. Kayale weka kufanya conference shirika kufanya kwenye press ni wa Sheikh Muhammad Andili izadukuru abantu ekimangane kikomoro abusondra kansi banu nga fulizizo zitanganya abantu huso ibaso dunia yeleze enamna la kansi banu lihansu kaya ini de front commun pour la résistance yabo liwashia yabo na ukaya ezadunga yabo garlindao wananyasi kao do alur mwe France na alur mwe zensipia wajuka udhumani ujibu le suala ikao de ubazima banu kabatsi urohora na lelo bazima pia liwanenezi kao de lobana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.